शुक्रवार की रात ईद के मौके पर बांकड़ा के अंजुमन मैदान में मेला चल रहा था। इस बीच एक बड़ी दुर्घटना हुई। जी हाँ, मैं आपको बता दूं इस पूरी मामले को। बांकड़ा की ईद मेले में एक झूला टूट के गिर गया, जिसकी वजह से 4 से 5 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक महिला की हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। घायल महिला को बांकड़ा के निजी नर्सिंग होम में भर्ती करवाया गया है और उनका इलाज चल रहा है। आप देख रहे हैं CVB न्यूज़। ঠিক আছে একটা মা কিভাবে পড়েছে? ওই ওপরে ছিল, ঝুলছিল, ওরা স্পিডে ঝুলাচ্ছিল। ঠিক আছে, এবার অনেক দূর চিলিয়েছে কি আস্তে ঝোলাও, এবার ভেঙে মাথার ওপরে পড়েছে। কি না করতে হলো এটা? হ্যাঁ, ওইটা কিতনা উপরে होगा? 5 তলার উপরে। কারেন্টে না করতে হলো? হ্যাঁ, কারেন্টের মোটর থেকে চলে। চোট হয়েছে নাকি ওনার? হ্যাঁ, অনেক চোট হয়েছে। মাথায় এইদিকে পুরো রক্ত পুরো পড়ছিল, আর পায়ে পুরো এইখান থেকে নিয়ে এখানে পুরো নীলা হয়ে গেছে। ওরা কজন ছিল এতে? এতে অনেক ছিল, ওই 5-6 জনে হয়েছে। এরকম 5-6 জন অজ্ঞান হয়ে গেছিল। 5-6। বাড়ি কোথায় আপনাদের? আমাদের বাড়ি আনন্দনগর পুলিশ ফাঁড়ি। আপনার মায়ের নাম? মানু বেগম। আপনি কি? আমি ওর ছেলে। আপনার নাম? মোহাম্মদ রমজান।